Okay. Backward ka may sir. Backward ka. Okay. Okay, Sir Yogi, good morning. Umanagyan, fine na. Muna ni Gingon nga muna ni ang lakang para sa atong mga anak sa atong mga apo, para sa future sa atong pinalanggong sila. First time nga mosulod ka as public servant, there is well, This is my first time to run for elected office. yeah. This is my 18th year in government service. Oh, you've been in public service na. But sa politics, this is But the sa first politics, time. this is my first time to run for office. Okay. Nga nung ni-decide ka nga mo run for public office, Sir Yogi? Sa tanto na kong tuyok sa akong syudad, sa tanto na kong suroy-suroy, nakita na ko atong syudad wala siya mo progress with the way Cebu City should have been progressing. Daghang kong nakita, daghang pagkulang, daghang kinahanglan mga serbisyo, delivery of basic services, wala mahatag sa katawan. Mas naggrabe pa ang pamulitika kaysa paghatag sa mga panerbisyo. Sir, chances of winning? The chances of winning that I have right now, based on my survey, it is 87%. Sir, ang partido ninyo, local party? My national party is the KBL, the original party of the father of the president, founded by his father, the late President Marcos. So KBL, this is the elite. You are the standard bearer of KBL, Cebu Yes, City. I'm the standard bearer of KBL. My local party is Partido Cebuano. Partido Cebuano. Okay, sir, pila ka buok ang iyong slate? Okay, like vice mayor, doon na ba ta? Wala tayo vice mayor. Right now, you have... Ang ako ang policy, ang ako ang objective, ang akong mission is for the betterment of the city. I am not after quantity, I am after quality. Ganing mga candidates na sa likod, they have been thoroughly screened, they have been thoroughly vetted, they share the same vision as I have. They share the same vision for a better and safer Cebu City. Kung saan man ang magpadaghanay ta, pero ang nasa una-una puros pamulitika. These individuals, these people are persons of impeccable character. They have, each one of them have their own strengths. Nana sila strengths, each one of their own strengths. No. Like, Mga hinasasa na yun eh. yes, Okay, yung sa mga priorities ni mo once nga na nakadiha sa City Hall, kung palaran man. I have my 7 priority programs. Number 1, sulbaro na itong problema sa baha. Number 2, sulbaro itong problema sa basura. Number 3, sulbaro itong problema sa traffic. Number 4, pinakaduol sa kundugan because I am my father. We provide the best peace and order situation in any city in the Philippines. Number 5, let us improve health and social services. Number 6, let us provide livelihood assistance at mga kaigsunan. Number 7, let us provide socialized housing because what is the use of progress kung atong mga kaigsunan na atong mga kaigsunan nga napabayaan. Cebu City should have an all-inclusive progress. Muna akong dalhon, my experience being a 18-year technocrat. I am the only one running that is a career executive service officer. I will be bringing a brand of leadership na dili pamulitika. Kung unsay problema sa syudad, solbaro na to. No politics, everything for the people. I-address sa mga Cebuano voters o sa mensahe ni mo. Ang ako lang hangyo sa mga kaigsunan nga mga Subuanon. Suway na sa tagbag-o. This is mo niyang tinud-anay nga bag-o. Musuway na sa tagbag-o. Kanang kabag-uhan nga para sa tinud-anay nga kalambuan, tinud-anay nga kahapsay para sa atong dakbayan. Unya na ng politika. Politics has its place, but serving the people should not be about politics. Thank you very much, Sir Yes, Yogi. sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. The one and only Alan.